तापी जिले में एक बार फिर शिक्षा जगत को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। वलोड़ तालुका के बुहारी गांव में ट्यूशन क्लास चलाने वाले एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप है। बुहारी बड़ौद में शर्मनाक घटना मिली। जानकारी के अनुसार बुहारी में निजी ट्यूशन चलाने वाले शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। शिकायत दर्ज होते ही वलोड़ पुलिस स्टेशन ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पुलिस का कड़ा संदेश है कि सार्वजनिक जुलूस। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे और तापी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिए कि बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी तापी जिल्लाना वालोड पोलीस स्टेशन खाते गईकाल तारीख 23/2/2024 रोज एक सगीर वयनी दीकरी साथे जातीय अडपला, जातीय सतामणी तथा जानथी मारी नाखवानी धमकी अने बलात्कार तथा पीछो करवा संदर्भे एक गुनो 0243/2026 थी BNS तथा पोक्सो एक्टनी जुदी जुदी सेक्शन अनुसंधाने दाखल करवामां आवेल छे। सदर गुनाना कामे आरोपी मोहम्मद असवद हैदर शेख उमर वर्ग 35 રહેવાસી જીન ફળિયું તાલુકો વાલોડ જિલ્લો તાપી નાઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। આ કામે જે આરોપી છે એ સને 2021થી ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવે છે અને તેના ધોરણમાં તેના ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ધોરણ 10થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। આરોપી છેલ્લા 5 વર્ષથી ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવે છે। સદર ગુનાના કામે આગળની તપાસ ચાલુ છે। આ કામે આરોપી પાસેથી તેનો મોબાઈલ ફોન કબજે કરવામાં આવેલ છે। આ મોબાઈલ ફોનમાં રહેલ ડેટા તથા જુદા જુદા ઓડિયો અંગેની તપાસ ચાલુ છે। આ કામે આરોપીને તેના ઘરે લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શનનું પંચનામું કરવામાં આવેલ છે તથા અન્ય પંચનામા પણ કરવામાં આવેલ છે અને આ કામે અન્ય સાહેદોના નિવેદન નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલુમાં છે। अन्य कोई फरियादी सामे आवे तेवी शक्यता खरी? આ કામે ગુનાના સંદર્ભને જોડતી કડીઓમાં કેટલાક સાહેદોના નિવેદનો તપાસમાં ધ્યાન ઉપર આવેલ છે, જેની તપાસ ચાલુ છે। સાહેબ, આ આરોપી પર અન્ય કોઈ ગુનો નોંધાયેલા છે ખરા? આ કામે હાલ સુધી આરોપી વિરુદ્ધમાં અન્ય ગુના દાખલ થયેલ હોય તેવું પોલીસના રેકોર્ડ ઉપર નથી।